Now, what would happen if we will be using ABC costing? Diba? When we say ABC costing, preview lang of what is ABC costing. ABC costing is rely heavily on cost drivers. Again, sa ABC costing, activity-based costing, mo na siya meaning sa ABC, is mag-rely siya heavily on the cost drivers. So, kada cost is naa siya cost drivers kung saan niya pag-allocate. So, for example, dire, imong estimated overhead kay for purchasing 3K, machining for 2, and others to 4. Now, ang imuhang cost driver nga gamiton or expected demand, ang imuhang sa purchasing, imuhang cost driver is the purchase order. Sa machining, imong cost driver is machine hours. The others, imuhang cost driver is the direct labor hours. So, kani siya, imuhang mga cost drivers, and then these are your expected nga katong amounts sa imuhang cost driver. So, if you make use of the predetermined overhead, or predetermined rate lang, hindi na maging directly overhead ratanan. So, if we make use of predetermined rate, so, makita na nimo diha nga, for na siya direct, imuhang direct, or imuhang allocation rather, sa kada cost is 30 per purchase order, 1.5 per machine hour, and 0.50 per direct labor hour. So, mo ni mo mga predetermined nga overhead rates. Now, if naa kay data, for example, in this case, diba, naay data nga, si Backpacks, ihang purchase order is 3 ka buok, ang ihang machine hours nga nagamit is 6 ka buok, yung direct labor hours is 120, and then, ang ihang, for the briefcase is kalasad, 130 and 50. So, if we make use of katong using ABC costing, is kaniya itong makuha ng mga amounts. So, see, inani ato ang pag-apply sa ato ang overhead. So, sa purchasing part or sa purchasing overhead, tulo man ka ba ang orders ni Backpack, so 90 ang assigned sa iyaha. Si briefcase is isa man lang, so 30, and so on and so forth. So, ang imong application sa imong overhead is 240 for or imong i-apply ng overhead is 240 for the backpack and 100 for the briefcase. Now, as you can see here, mas hago siya compared kung magkuha ka sa imuhang predetermined or isa ra ka predetermined overhead gamit ra sa job order. Kaya di ba isa ra man ka rate ang imuhang basihan. Your rate is 2 per direct labor hours. Unlike here is iya man jud gi-specify ang kada cost driver for a specific activity. So, lahi gyud ang sa purchasing, lahi ang machining, lahi ang sa others, and so on and so forth. So, mo na naka-arrive siya sa kaning mga applications. So, kani siya is using ni siya ABC. Now, again, as I mentioned, is rely siya heavily on the cost driver. So, again, lahi-lahi iba ni siya cost driver, no? Kada nga kind of cost. Unlike sa itong predetermined overhead nga, isa ra to ang gigamit nga cost driver, which is ang direct labor ra. Now, balik ta continue sa ato ang example. So, naa naman tay direct or naa tay predetermined overhead rate. Now, if mag-allocate na ta sa ato ang overhead sa kada job order, is sa backpack is na daw siya 120 ka buok, 120 ka labor hours. So, meaning, 120 times 2, di ba? 2 man to ato ang predetermined nga overhead rate. So, ang ma-apply ni job na backpack is 240. Sa kang briefcase sad is 50 iyahang direct labor. So, ang ato ang ma-apply sa briefcase is 100. So, as you can see here, makita nimo ang completed na nga job order cost sheet, no? And then, dire po sa PowerPoint is you can see na ay actual o applied. Now, as you can see,
Sa applied nimo, imong na applied lang is 340. Now your actual overhead nga na-incur, imong lease, utilities, depreciation and indirect labor is ni total siya og 415. So meaning na ay variance between your actual overhead and your applied overhead. So kanila to siya ang sa ganiha. Again, there is a variance between your actual and your applied. So, ano lang ta. Now, what will happen to that variance, diba? Unsay mahitabo kung mas dako ang applied or mas dako ang actual. Now, again, even if, or as I mentioned ganina, your overhead is dili jud siya directly ma-apply to your jobs. Or, di ba, ang actual overhead cost, hindi siya directly pa-apply to your jobs. That is why variances are expected. Now, how do you treat this difference or these variances? So, the variances, meaning the difference between your actual and applied, can be close to either your cost of goods sold or it can be allocated to your cost of goods sold, finished goods, and work in process on the basis of relative cost. So, depende rin ako unsa no. But usually, if wala jud kayo giingon, is usually ara na gina siya i-close diretso sa imong cost of goods sold. Kung walay data as to the relative cost allocation to cost of goods, finished goods, o cost of goods sold, finished goods, and work in process. So, if wala na siya available data as to allocation ato, ang imuhang variance is imo na siyang i-close sa imuhang cost of goods sold, which is later on, makita na yan ninyo ang, what they call this, journal entry sa pag-close ay imuhang actual na or sa variance ay imuhang overhead. Now, if we say that the applied overhead is greater than the, what do you call this? If the applied overhead is if the applied overhead is mas gamay siya, if the applied overhead is mas gamay siya kaysa sa imong actual overhead, then you can say that the variance is called under-applied. Again, if mas gamay ang imuhang applied overhead kaysa sa imuhang actual overhead, kay under-applied siya, under-applied factory overhead. Kay again, mas gamay man ang imuhang apply sa or gi-absorb sa imuhang cost, sa imuhang product. So meaning unfavorable variance siya. Again, under-applied overhead or unfavorable variance. Now, on the other hand, if the overhead of your applied overhead is bigger in comparison to your actual overhead, is bali pod siya. Mo po na siyang gitawag nga over-applied or favorable na variance. So, na siya inyong hinumduman. Now, unfavorable o favorable, unsa imuhang technique ana para makahinumdum ka? When you say unfavorable, unfavorable siya sa part sa company, kay mas gamay ang ihang na-apply, diba? Sa actual, mana unfavorable siya. Kay gamay imuhang gamay ang imuhang deter or gamay ang imuhang magamit in getting the unit cost sa product, diba? Kay if you can see here, sa ato ang pag-compute sa unit cost, ang overhead applied ba yato ang gamiton. Now, if kuwangan ang ato ang overhead nga applied, diba? If kuwangan siya, kay tungod, under-applied man siya. If kuwangan atong overhead, is meaning mas gamay ato ang total cost. So, if mas gamay ato ang total cost, meaning mas gamay ato ang unit cost nga mahatag sa or mato ang basis niya, diba? So, mo nang unfavorable siya. Unlike kung mas dako ang ato ang applied, diba? Mas dako ato ang ma-apply nga overhead cost in comparison sa atong actual. So, meaning mas dako ang ato ang cost nga, mas dako ang ato ang magamit nga unit cost instead of gamay ra ta to. So, siya, mo na siya pa-determine kung over or favorable or unfavorable siya.
So, kana siya. Same ni. And then, here is makita ninyo nga if you are to look at the finished goods account, ang nalang sa finished goods account is ang backpacks. So, kani imuhang backpack. Now, thus, makaingon ka nga kani imuhang briefcase nga job order is ari pa na siya sa imuhang work in process. Kay wala pa man siya makitaan sa imuhang finished goods. Now, if magbuhat ta og cost of goods manufactured, di ba? As I mentioned ganiha sa katong cost of goods manufactured, dili necessary nga kada job is lahi-lahi og cost of goods manufactured. So, if tan-aw nimo diri sa imong cost of goods manufactured, ang direct materials na information is gikan ani sa katong imong materials na account, di ba? So, again, you have the beginning balance, and then purchases, raw materials available for use, the ending raw materials, and the raw materials used. So, nadiri imong tong 1.5 o kani imong direct materials used. Now, for the direct labor, ari ka mag-determine sa katong imuhang wages payable na account, which in this case, nakita rin dito nga, 1,530. Now, for the overhead, as you can see here, sa overhead, sa statement of cost of goods manufactured, ang imuhang overhead is kato imuhang actual. Diba? Awa imong i-list down the imong actual nga overhead, katong 415. Now, imuhang, remember, naabiya kay under applied. So, ang imuhang variance is imuha siyang i-deduct para makuha nimo ang kung pila ra gid imuhang na-applied nga overhead. So, ano siya? Again, di ba ang nakay overhead ring nga 415, imuha pa na siyang didakan sa imuhang under applied, less kung under applied. Pero kung over-applied is imo siyang punan, di ba? Less siya kay under-applied but add siya if over-applied. So in this case, since unfavorable variance man siya, so deduct siya under-applied. So para makuha nimo imong overhead applied nga 340 ra. So your current manufacturing cost is at 3370. Now, kanay mo 3370, if ari tatanaw diri sa atong total cost, diba mao ni siya 2320 plus 1050. So, mo na ang 3370. Now, you have no beginning work in process, and then, diba, ato ang ending work in process, as I mentioned, ganiha, is ang ato ang ending work in process is kanay sa ato ang briefcase, since ang nadala sa ato ang finished goods is katong ato ang ang atoang backpacks, mo ang nasa finished goods. Mo na nga ang imuhang cost of goods manufactured is at 2320 lang. Now, if arita sa atoang cost of goods sold, di ba? Cost of goods sold, anhi na to mo come in ang katong application or asa nimo close ang katong imuhang under or over applied nga overhead. So, as you can see here, diba, naka-finished goods, and then ang katong cost of goods manufactured nimo, cost of goods available for sale, and then ending inventory. So, your normal cost of goods sold is 2320. Now, remember, naakay under-applied na overhead. Now, kato imong under-applied na overhead is, as I mentioned, ari na nimo siya i-close sa imuhang cost of goods sold. So, kung under-applied, i-add siya. Kung over-applied, i-deduct para makuha nimo imuhang adjusted cost of goods sold. So, again, ang imuhang hinumduman is sa cost of goods manufactured. Again, cost of goods manufactured, dili ang imuhang gamiton diha is your applied overhead. Again, sa imuhang cost of goods manufactured, ang amount nga mo reflect is your applied overhead. Ang cost of goods sold, ang mo reflect or dapat diri na mo reflect ang katong imuhang actual overhead.
So, para mo reflect imong actual overhead or para ma-take into account your actual overhead is mag-add or mag-deduct ka sa katong variance sa imong overhead. You add the under-applied and then you deduct the over-applied para makuha nimo imong adjusted cost of goods sold. So, your adjusted cost of goods sold is 2395. Now, if you make your income statement, of course, ang gamito na nimo nga cost of goods sold is katunang adjusted na nimo nga 2395. Para makuha nimo imong net operating income nga 335. So, kana lang siya ang sa imuhang job order costing. Now, again, ang challenge ra kay diri ra mo come in sa part sa imuhang overhead. Again, sa part sa imong overhead, ana ra jud ka nga murag mo double check. You need to double check kung sakto ba imong gigamit nga predetermined overhead rate. So, kana mo ni imong first thing imuhang buhaton jud imuhang predetermined overhead. And then, for your cost of goods manufactured, dapat ang makita din ha is your applied overhead. Now, for the cost of goods sold, dapat ang ma-appeal nag-reflect din ha ang imuhang actual overhead. Thus, ang katong cost of goods manufactured nimo, imuha siyang or not cost of goods manufactured, sa imuhang cost of goods sold, kay diha ka mag-adjust sa imuhang under or over applied na overhead.